Zinzino as a company. Can you repeat it, Orjan, please? Let me bring you up to speed on Zinzino as a company. OK, rád by som vás teraz uviedol do nejakej rýchlosti Zinzina ako firmy. We are doing well on, I would say, 80 to 85% on all the things that we want to do well on. Nám sa darí, povedal by som, v 85% vo všetkom, čo chceme robiť. All of our factories is running at 100% capacity. Celá naša výroba beží na 100% kapacity. Support is working from home and from the office in Sweden and is fully up running. Všetko v podstate funguje z kancelárií vo Švédsku a všetko funguje. IT and IT team is fully up running. ITčko a IT team beží naplno. New developments are happening as we speak. Nový vývoj sa deje teraz, ako sa rozprávame. Last week we decided to acquire the company in Asia and we're opening 5 new Asian markets this year. Minulý týždeň sme sa rozhodli kúpiť jednu firmu v Ázii a otvárame tento rok 5 nových trhov v Ázii. Launch of Russia, Ukraine and launch of India is on track, however a little bit delayed because the countries are shut down. A spustenie Ruska, Ukrajiny a Indie sú trošku ako oneskorené kvôli tomu celému pozastaveniu. New partner recruiting is at the same level as before the crisis. Zapájanie nových partnerov je na rovnakej úrovni ako pred krízou. New customer recruiting is way above what we've ever been. Získavanie nových zákazníkov je oveľa vyššie ako kedykoľvek. The team in all the different countries, in nearly every single country, we have a full growth in the team. V tíme, v každej krajine, v každej jednotlivej krajine máme plnohodnotný nárast v tíme. The Swedish warehouse has taken over delivery to Hungary, to Germany, and to Poland, and is up to speed, and there is no backlog of anything from the Swedish warehouse. Švédsky sklad prevzal na seba zásobovanie aj Nemecka, Poľska a ešte neviem akej krajiny a proste dodávajú 100% toho, čo je objednávané, nemajú žiadne proste dlhy. The stocking, so the amount of goods in the warehouses is at 6 months for both warehouses, so we are not going to run out of products. A zásoby v obidvoch našich skladoch sú nahromadené na 6 mesiacov, to znamená, nám sa nestane, že by sa nám minuli produkty v nasledujúcich mesiacoch. We do have a little bit of delay still with our French warehouse and delivering to some of our markets. That would be including Czech and Slovak and some of the other markets you're in, but they are catching up. The good news is that we have more people working today on Monday than we've had for the past 2 weeks. So it's catching up. Máme trošku oneskorenie v našom sklade vo Francúzsku, odkiaľ je zásobované aj Čechy, aj Slovensko a pár ďalších krajín. To znamená, majú tam nejaké oneskorenie, ale postupne to dobiehajú. To, čo je dobrá správa, že už dnes tam nastúpilo oveľa viacej ľudí do práce ako minulé týždne. And that's pretty amazing. A to je úžasné. The world is getting shut down. The world is going into a chaos. Celý svet je ako keby vypnutý, ide do zmetku. And Zinzino had its all-time record in the month of March when it came to the top of sales. A Zinzino malo v mesiaci svoj najlepší mesiac, v mesiaci marec svoj najlepší mesiac. And if we close April as well as we close the month of March, we will go beyond in April than what we did in March. A keď uzatvoríme apríl tak ako marec, tak budeme ešte vyššie, ako sme boli v marci. We moved all of our meetings to be in an offline pipeline, to come into an online pipeline, and we're still adjusting to make that better
so that we can get even more speed on the business. A my sme všetky svoje stretnutia z offline preniesli na online a ešte v tom sa stále zlepšujeme, aby sme dostali ešte väčšiu rýchlosť do biznisu. And that's going to be very exciting because all of a sudden when a new member starts, instead of only starting locally in your city, you can now start nationally and internationally from the very office you're in or in the very living room that you started. A to je veľmi nadchýnajúce, pretože aj nový partner, ktorý sa k nám pripojí, tak môže začať okamžite zo svojej obývačky alebo zo svojej kancelárie fungovať celonárodne alebo dokonca medzinárodne. And we've got the most astonishing, exciting campaigns going on. A budú respektíve bežia nám tie najúžasnejšie a najfantastickejšie kampane. The only thing we now need to learn is how to drive them even better in this new online environment. A jedinú vec, ktorú sa potrebujeme naučiť, ako ich prevádzkovať ešte lepšie na tomto novom, alebo v tomto novom online prostredí. And you guys as a team before this crisis delivered results that was unheard about. A vy, chlapici, ako tým ste dodávali ešte aj pred krízou také výsledky, o ktorých sme ešte nepočuli. And one of my last events that I did was together with you guys in Slovak. A jedno z mojich posledných stretnutí, ktoré som s vami mal, tak bolo s vami na Slovensku. A lot of fun, a lot of excitement, everybody cheering, everybody clapping, everyone having a good time. Veľa zábavy, veľa nadšenie, každý sa zabával, každý mal dobrý čas. It was a lot of fun and we expected it to go up from there. A bolo to veľa zábavy a my očakávame, že to odtiaľ pôjde hore. And it did. A išlo. And now in this new situation, we're going to learn the necessary skill to lift it even higher. A my v tejto novej situácii sa naučíme ešte to dostať ešte vyššie. Okay, let me just draw something on my board behind me here. Okay, ja vám niečo nakreslím na moju tabuľu tu za sebou. So, I don't know if you can see it, doesn't really matter, I'll talk you through it. Neviem, či to vidíte, ale asi na tom ani nezáleží, lebo vám to budem komentovať. The company started in 2005. Firma začala v roku 2005. Then came 2010, 2015, 2020. A potom rok 2010, 2015, 2020. Then we'll have 25, 30, 35. A potom bude 25, 30, 35. And then the next 15 years is 40, 45, and 50. A ďalších 15 rokov bude 2014, 45 a 50. So just to get you to understand, back here in 2005, we started with coffee. V roku 2005 sme začali kávou. So we didn't start with a balance test and a balance oil. My sme nezačali s balance testom a s balance olejom. Then we had some growth. Potom sme mali maličký nárast. And then here in 2008 and 2009 we had a financial crisis. A potom v roku 2008-2009 sme mali tú finančnú krízu. And that spiked us into some of our best growth years ever. A táto šípka nám ukazuje, že to bol náš najlepší rok rastu. So we continued to grow. My sme potom pokračovali v raste. Then from 2010 to 2012, I had a personal illness, as a crisis with my stomach. A potom medzi 2010 a 2012 som mal osobnú chorobu, mal som krízu vo svojom... That's what led me to the balance test and the balance oil. A to ma priviedlo k balance testu a k balance oleju. So we introduced the balance concept. A vtedy sme vlastne uviedli ten koncept balansu. And that spiked our growth even more. A vtedy nám to, tá šípka rastu znova vyskočila. Then in 2015, we had what we call an IT crisis. Potom v roku 2015 sme mali niečo, čo nazývame IT krízou. This one was self-inflicted. We did some mistakes. We had to pay for them, had to develop.
OK, my sme si to spôsobili sami, urobili sme nejaké chyby, potrebovali sme to napraviť a niečo vyvinúť. But that turned us into a better company because we understood that we need to become a tech-first company. Ale to nás dostalo ako firmu ešte do lepšieho stavu, pretože sme si uvedomili, že sa musíme stať aj technologickou firmou. And now we're in 2020 and we have the COVID-19 crisis. A teraz sme v roku 2020 a máme tu COVID-19 krízu. And that's bringing us fully to be an online company. A toto nás dostáva úplne do stavu online firmy. We're not going to forget how it is to work offline. We're going to go back to that as soon as it opens up again, but we're not going to leave this online presence. My na toto nezabudneme a samozrejme, že my sa vrátime aj do našej online komunikácie, ale nezabudneme na toto, čo sa teraz deje. So all in all, this journey has been a growth rate of 33.8% annually. Počas celej tejto cesty sme mali nárast 33,8%. Last year we did about 77 million euros. Minulý rok sme urobili asi 77 miliónov eur. And we today have 264,800 customers. A dneska máme 26 480 zákazníkov. And the last quarter of last year, we had a growth of between 40 to 50%. 264 800, áno, Janko. Ďakujem. The first quarter of this year, we did 40 to 50%. A v prvom štvrť roku tohto roka sme urobili 40 až 50% nárast. And originally we had a goal to reach 1 million customers by 2025. A pôvodne sme mali cieľ získať 1 milión zákazníkov v roku 2025. But I believe that because of this and because of all the other good things that we're doing, ale vďaka tomuto a vďaka všetkým tým dobrým veciam, ktoré robíme, because we had to force ourselves to be much better in the technical side of running an online operation. Pretože sme museli dotlačiť sami seba po tej technickej stránke a stať sa ešte lepšími v tej online fungovaní. And I'll also go through the reasons why the COVID-19 actually will accelerate our business in the future way beyond what we thought was possible. A budem vám hovoriť aj o tom, prečo tá kríza COVID-19 nás vlastne ešte urýchli do toho nášho rastu v budúcnosti. We are expecting to reach 1 million customers by 2023, 2 years early. Očakávame 1 milión zákazníkov v roku 2025 o 2 roky skôr. That's when we get excited, you know? That's when we go, yeah, this is amazing. Come on, somebody. Show me your hands. Show me that you can clap. Takže to sme nadšení, že to nebude 2025, ale 2023. In the end, I'm going to get you all going like this, you know? You're going to catch up. Všetci budete robiť toto. Then, by 2035, our goal is to reach 20 million customers. A potom v roku 2035 dosiahneme 20 miliónov zákazníkov. And by 2050, we're going to reach 100 million customers. A v roku 2050 budeme mať 10 miliónov zákazníkov. And the good part 100 miliónov. Is that these 15 years is just equal to these 15 years. 33.8% growth is what we need to get to 22 million customers. A keď zoberieme tých prvých 15 rokov a bude tam rovnaký nárast aj v tých nasledujúcich rokoch, tých 33,8%, tak to potrebujeme na to, aby sme dosiahli na ten cieľ tých 20 miliónov. And I'm going to come back to this and talk about your unique timing going into the future. A ja sa k tomu ešte vrátim a budem hovoriť o tom, aké je to úžasné načasovanie pre budúcnosť. But one of the most critical things in this new environment, ale jedna z najkritickejších vecí v tomto novom prostredí, it's learning how to talk to people when we're bringing them to meetings. Je naučiť sa, ako s ľuďmi rozprávať, keď ich privedieme na stretnutie. We have to not forget that the rules of online engagement is pretty much alike the rules
of offline engagement. Musíme si uvedomiť, že to spájanie sa, alebo teda angažovanosť s ľuďmi online je takmer taká istá, ako bola offline. People that sign up need to know what they're going to do. Ľudia, ktorí sa zapisujú, potrebujú vedieť, čo budú robiť. We got to get them to the trainings. Potrebujeme ich dostať na tréningy. We got to help them get started. Potrebujeme im pomôcť sa rozbehnúť. And people that don't know what to do, guess what they do? They do nothing. A čo myslíte, čo robia ľudia, ktorí nevedia, čo majú robiť? Nerobia nič. Or individual responsibility to teach them exactly what they need to do. To znamená, my máme tú zodpovednosť ich naučiť presne to, čo majú robiť. So number 1. Takže číslo 1. Write a list of at least 100 people that you want to talk to. Napíš si zoznam aspoň 100 ľudí, s ktorými sa chceš rozprávať. Number 2. Číslo 2. Of course, you got to teach them how they talk to that 100 people. Samozrejme, potrebuješ sa naučiť, aj ich naučiť, ako rozprávať so svojimi 100 ľuďmi. And there is many ways to talk to people. A existuje veľa spôsobov, ako s ľuďmi rozprávať. And in the express start and in the training system of your team, you've got these verbiages and how you're supposed to address and talk to people. A vy máte v tom svojom express starte a v tom tímovom trénovaní svojich ľudí presne tie slova a výrazy, ako s ľuďmi rozprávať. And I might come back on another Zoom in the near future to go through actual scripts on how we do it in 1 week or 2 weeks. Maybe Jan will have me back and I'll teach exactly what I do to set up a meeting. A možno zase o nejaký krátky čas, možno o týždeň, o 2, uvidím, ako sa s Jankom dohodneme. Ja vám presne poviem, ako to robím ja, ako rozprávam s ľuďmi, aby ste sa to naučili. So the number 3 step is that you set up the call. Takže krok číslo 3 je, že si vytvoríte to volanie. Conversation you have with people on a voice or on a text or on an email or in a personal Zoom meeting with somebody. To znamená, ako vyzerá tá konverzácia, keď niekomu zavoláte iba hlasom, alebo textovou správou, alebo v nejakom Zoom meetingu. You want it to be set up in a way where you and the other person go together and you get the presentation from a third party. Mali by ste sa dostať do takého nastavenia, kde vy a ten človek budete spoločne sledovať prezentáciu niekoho tretieho. So just because your sponsors can't come and drink coffee with you anymore doesn't mean that you aren't going to use your sponsors and your upline. To znamená, že ak váš sponzor si s vami už teraz nemôže dať kávu, to neznamená, že nemáte svojho sponzora alebo svojho uplina použiť. So you bring your sponsor to the meeting. Takže privediete svojho sponzora na to. One of the other uplines that you're working with. Alebo niektorého z iného uplina, s ktorým pracujete. Then they do the presentation for you. A vtedy oni urobia tú prezentáciu pre teba. And then after the presentation, you could have a yes. A potom po tej prezentácii môžeš mať áno. Or you could have a not yet yes. Alebo môžeš mať ešte nie i áno. So that's the important part there, is that there is going to be a second look, there is going to be an online BP. Čiže tá ďalšia vec, že ten človek sa na to pozrie druhý raz, bude tam nejaké online BP, neviem čo je Janko, BP. There is going to be a third look, there is going to be a fourth look, and eventually there is going to be a closing meeting. Čiže možno sa na to pozrie ešte tretí raz, možno štvrtý raz a nakoniec tam bude uzatváracie stretnutie. And you shouldn't be alone. You should be using more and more of the leverage of your uplines to get people engaged into starting the business. Nemal by si pritom byť sám, mal by si používať viac a viac ľudí vo svojej upline na to, aby si zapájal viacej ľudí. This is the part where you plug them into the system. A toto je tá časť, kedy ich zapojíš do systému.
So then there is going to be events, then there is going to be BPSs, then there is going to be leadership trainings. Potom budú podujatia, budú BPSky, budú lídrovské tréningy. So after you plug people into the system, you start following up. Čiže potom, keď ľudí zapojíš do toho systému, tak s nimi urobíš následné stretnutie. Then you repeat the follow-up. A potom zopakuješ to následné And then in stretnutie. the end, there is a closing. A zase to skončí s uzatvorením. And the not yet yes goes to a yes. A to ešte nie áno sa stane áno. Before the crisis, I could understand how somebody could say no to becoming a customer. Pred krízou som vedel porozumieť tomu, ako niekto povie nie tomu, aby sa stal zákazníkom. But after the COVID-19, in this crisis, I really don't get that anybody should not become a customer. Ale teraz v COVID-19 kríze proste mne to nedochádza, mne nie je jasné, ako sa niekto nemôže stať zákazníkom. Every single one you talk to should be buying something. Proste každý jeden človek, s ktorým sa rozprávaš, by si mal niečo kúpiť. Some of them should get on the health protocol. That would be the best. The health protocol would be the best. Hej, to najlepšie by bolo, keby každý dostal ten health protocol. Some will come in on a single subscription product like the balance oil. Hej, niektorí možno prídu s tým, že budú mať iba jednoduchý produkt, ako je balance oil. So, of course, as I said, the health protocol with the 3 products, that's what we want everyone on. A tak, ako som povedal, ten celý health protocol alebo zdravotný protokol je to, čo chceme, aby každý s tým začal. We want to protect people's health. Pretože chceme chrániť zdravie ľudí. But if nothing else, Ale the keď very minimum out of every single customer pipeline we start should be that some people get on Viva. To minimum je, že ako začneme s tými ľuďmi, že niektorí ľudia začnú s Vivou. Even if it just would be retail to try it out. Proste a jednoducho to vyskúšať aj za maloobchodnú cenu. Because there is not a single person in your country that doesn't need to sleep well, relax, and be happy. Pretože neexistuje ani jeden človek v tvojej krajine, ktorý by nemal dobre spať, nemal by byť uvoľnený a šťastný. So our closing should not go down. It should go way up when it comes to customers. To znamená, uzatváranie by nemalo ísť dole, ale malo by stúpať, čo sa týka uzatvárania zákazníkov. And then, when it comes to the business side of it, I mean, who wouldn't want a business where you can start from home, you have zero cost of operating it, you work with health. A čo sa týka biznisovej stránky, tak kto by nechcel začať biznis, kde máš nulové náklady na prevádzku, v podstate začínaš, pracuješ zo svojho domova, máš dočinenia so zdravím. The investment you do can be fully refunded to you in 12 months. Investíciu, ktorú do toho vložíš, môžeš získať naspäť v priebehu 12 mesiacov. You can make money from day one in cash bonuses. Ty môžeš získať peniaze od prvého dňa v cash bonusoch. You can build a team in a few months where you achieve executive, making 500 to 1,000 euros a month. Môžeš vytvoriť tým v priebehu pár mesiacov, kde sa staneš exekutívom, kde môžeš pár tisíc eur začať zarábať mesačne. Go and get 100 customers and get a 10,000 euro one-time bonus on top of all commissions. Môžeš získať 100 zákazníkov a 10 000 eurovú odmenu a vyššie bonusy. It's pretty exciting. To je dosť nadchýnajúce. It's a pretty good deal. Dobrá ponuka. And from the very home you start, you can work locally in your city. You can work in every single city in your country. You can work in every single city in the EU. And you can work soon in 42 different countries.
A zo svojej kancelárie z domu môžeš pracovať v každom jednom meste svojej krajiny, v každom jednom meste Európskej únie a veľmi skoro, v princípe vo 42 krajinách na celom svete. And there is no real cap on what you can be making, and there is no one limiting you from how fast you can make it. A v skutočnosti neexistuje žiadna záklopka na tom, koľko môžeš zarobiť a nikto ťa nebude brzdiť v tom, ako rýchlo to môžeš urobiť. And if they have no money, they can enroll for free or just get on an auto order, and then they'd upgrade and get the refund kits as soon as possible. A keď niekto nemá peniaze, tak sa môžu bezplatne nejak zapojiť, alebo je tam nejaká možnosť a potom upgradeovať a nejak dostať svoje peniaze naspäť. Of course, I recommend people to come in on the ultimate immune kit immediately. Ja odporúčam samozrejme, aby ľudia vstúpili do toho s tým Or the ultimate body kit. Excuse me, I didn't get that. Or the ultimate body kit. OK, alebo ultimate body kit. But if nothing else, just get them started. 100% of the people you talk to should really want to do this business at this time. Ale v každom prípade by ste ich mali odštartovať. 100% ľudí, s ktorými budeš rozprávať, proste by sa mal zapojiť. Because the timing of what we're doing has never been better. Pretože načasovanie k tomu, čo my robíme, nikdy nebolo lepšie. So let me go through 6 things. OK, poďme sa pustiť do 6 vecí. To explain you why the megatrend, the global megatrend of the balance test, aby som ti vysvetlil, že globálny megatrend v podstate v súvislosti s balance testom, which is the megatrend of test-based nutrition. Hej, to je megatrend na výžive založenej na testovaní. So when I started with the product, I'd consumed omega-3 for 30 years already. Ja keď som naštartoval tento produkt, tak ja som už konzumoval omegu 3 30 rokov. And I had my stomach problems. I wasn't feeling well. A mal som svoje problémy so žalúdkom, necítil som sa dobre. And then the inventor said to me, have you ever tested if you have the critical nutrients that you need in your body to have a healthy cell membrane? A potom sa ma opýtal ten vývojár, že ty si niekedy už sa nechal otestovať, či máš potrebné výživné látky na to, aby si mal zdravú bunkovú membránu? And I said, no. Ja hovorím, nie. And then they said, so do you know if you have it? A potom sa opýtal, a vieš, či ju máš? And I realized that the only way to find out was to test. And that's why I say this is going to be a global megatrend. A vtedy som zistil, že jediný spôsob je to otestovať. A preto hovorím, že toto bude globálny megatrend. Because 500 million people around the globe is using omega-3s, but they don't know if they're getting enough. Pretože 500 miliónov ľudí, 500 millions? 500 million, yeah. Okay. 500 miliónov ľudí užíva omega-3 a nevedia, či je to dostatočné, alebo nie. They're like me. They want to have health from the product, but they don't know if they're getting the critical nutrients. Oni sú ako ja, že chcú byť zdraví, berú nejaký produkt, ale nevedia, či majú dostatok tých kritických výživných látok. And when they test, 97% of them is not like me. A keď sa nechajú otestovať, tak 97% z nich sú na tom tak ako ja. They failed the test. I had 10.4 to 1. OK, proste zlyhajú v tom teste. Ja som mal 10.4 to 1. Že ja som mal 10,4 k 1 pomer. And then 120 days later, using the balance oil, a potom o 120 dní neskôr používaním balance oilu, I even saved money. It was cheaper than what I used to use. I think you're trying. Orjan, I was. Yes,
I said I even saved money. It was cheaper than what I used to use. OK, a dokonca som počas toho obdobia ušetril peniaze, pretože to bolo lacnejšie ako to, čo som predtým užíval. And when I did my second test, I had 1.7 to 1. I had perfect cell membranes. A keď som urobil svoj druhý test, tak som mal 1,7 k 1. Proste And perfekt. I had no more stomach problems. A zmizli moje problémy so žalúdkom. Pretty amazing. To je úžasné. Then there is another 500 million people that are using different kinds of health supplements that is not omega-3. A potom existuje ďalších 500 miliónov ľudí, ktorí používajú nejaké doplnky výživy, ktoré nie sú omega-3. When they get tested, 99% fail the test. Orjan, just a second, please. Janko wanted to correct something. We cannot see Ondrej. Ondrej, zapni si prosím ťa nejaké Okay. Nevidíme. Díky. Sorry, Orjan, just we cannot see it. OK, do you see me now? This is Okay. now. OK, but you don't need to see me. You need to see Orjan. So when the 500 million that is taking other supplements are taking the test, 99% fail the test. Čiže tých ďalších 500 miliónov, ktorí neberú omega-3, berú nejaké iné doplnky výživy, tak 99% z nich neprejde tým testom. And all of these people, they want to be healthy and they want to take nutritional supplements to be healthy, but they're not. Ale všetci títo ľudia chcú byť zdraví a berú doplnky výživy a chcú byť zdraví, ale nie sú. It's absolutely insanity not to get tested. Je to úplne duševne choré sa nedať otestovať. And that's why this is going to be a global megatrend. A preto toto bude globálny megatrend. 1 billion people will be tested in the next 30 years. Miliarda ľudí bude otestovaná v ďalších 30 Not rokoch. only from Zinzino, but Zinzino will be the leading company inside of it, getting 100 million customers. Nie iba cez Zinzino, ale Zinzino bude tá vedúca firma v tomto megatrende a bude testovať 100 miliónov ľudí. But the crisis of the COVID-19 actually helped us to maybe do this a little bit faster. A tá kríza COVID-19 nám pravdepodobne pomáha toto urobiť asi ešte rýchlejšie. I know, first of all, if anybody is sick or you have people close to you that are very sick and passing away, my heart go out to you. A keď naozaj poznáte ľudí, ktorí sú veľmi chorí alebo bohužiaľ už odchádzajú kvôli nejakej chorobe, tak verte, že moje srdce s vami cíti. And for everyone that is losing their job, losing their business, or losing money in their business, my heart is absolutely with you. A samozrejme ktokoľvek, kto vďaka COVID-19 strátil zamestnanie alebo stráca svoje zamestnanie, naozaj verte, že s vami cítim. That's very sad, and I hope that things will go back to normal as quickly as possible. To je naozaj veľmi smutné a ja dúfam, že tie veci sa vrátia do normálu tak rýchlo, ako len bude možné. But to know what happens after the crisis, we have to study the countries that have been through the 8-9 weeks lockdown already and have reopened the society. Ale potom, keď to celé prejde, tak musíme študovať tie krajiny, ktoré proste prešli touto uzáverou a vrátili sa späť do normálneho spoločenského života. And China, when they reopened, A keď znova sa otvorili and you go back to the store, a vrátite sa späť do obchodov spend your money again, a budete znova míňať svoje peniaze, people weren't running to order cruise trips. a ľudia To go on a cruise, a Caribbean cruise. že ľudia, ktorí chodili na také tie plavby loďou, No, we won't go there for many years. teraz tam nepôjdu veľa rokov. People weren't running to go and get a new car. Ľudia, ktorí išli a kupovali si nové auto, People weren't running to get a new purse. alebo novú kabelku, The sales of shoes didn't go through the roof. ani predaj topánok nešiel veľmi rýchlo In hore. fact, nearly every consumer good is down. V skutočnosti, keď sa na to pozriete, tak všetky spotrebiteľské tovary, ich predaj je dole.
but there is one thing that is up. Ale je tu jedna vec, ktorá išla hore. And the sales of nutritional supplements is not up 10%. A predaj doplnkov výživy nestúpol o 10%. It's not up 20, it's not up 30, it's not up 40. Nestúpol ani o 20, ani o 30, ani o 40. It's not up 50, and it's not up 60. Dokonca ani nie je hore o 50, ani nie o 60. It's close to 70% increase in March over January. Je to blízko 70% nárastu v marci voči januáru. Because after a health crisis, we want to make sure that we take care of our health. Pretože po nejakej zdravotnej kríze sa chceme uistiť, že sa postaráme o svoje zdravie. And the people that believe in nutrition, well, they go and they buy more nutritional supplements than they've ever done before, and they bring their friends that didn't used to believe that now believe. A ľudia, ktorí veria doplnkom výživy, tak si budú chcieť kúpiť ešte viacej doplnkov výživy sami pre seba a privedú aj priateľov, ktorí dovtedy neverili a začnú veriť. They want to have a healthy heart. They want to have normal blood pressure. They want to have a strong mind, and they want to have a good immune system. Oni chcú mať silné srdce, chcú mať veľmi dobrý krvný tlak, chcú mať mocnú myseľ a neviem, čo bola tá štvrtá vec, majú silný imunitný systém. So the crisis wakes us up, so we want to take better care of our health and better care of the health of our parents. Čiže tá kríza nás prebudí a chceme mať lepšie zdravie sami pre seba a lepšie zdravie pre svojich rodičov. So when we're coming back to normal in your country, the same thing is going to happen. The sales of nutritional will go up when we reopen. Čiže keď si zoberieme tvoju krajinu, tak môžeš očakávať to isté, že keď sa to znova celé otvorí, tak predaje pôjdu hore. It's going to be one of the biggest boom years of the century for our kind of products. To bude jeden z najboomovejších rokov celého storočia na tento druh výrobkov. I'm getting excited about this. Ja som z toho veľmi nadšený. And I hope that you guys are getting excited too. A ja dúfam, že aj vy ste nadšení. Then you have one more thing. Every media, every president, every prime minister, every health minister, all of those people are talking testing, 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 testing. A potom máte ďalšiu vec. Všetky médiá, všetci prezidenti, všetci predsedovia vlád, všetci ministri zdravotníctva hovoria o jednej veci. Testovať, testovať, testovať. The only way to find out if you have the critical nutrients inside of you that you need for good health is to get tested. Jediný spôsob, ako zistiť, či máš tie kritické nutrienty v sebe, je sa nechať otestovať. So of course, they talk about the COVID-19 test, and that's important. Oni samozrejme dnes hovoria o COVID-19 teste, to je dôležité. The prediction from the number one economist in Norway, ale určitá predpoveď ekonóma číslo 1 v Norsku, she believes that the market for home testing will grow several 100% until the end of this year. Ona očakáva, že trh domáceho testovania pôjde ku koncu tohto roka niekoľko 100-násobne hore. Because the only way to find out is to get tested. Pretože jediný spôsob, ako niečo zistiť, je sa otestovať. That's how you discover the COVID-19. Tak oni objavili COVID-19. That's how you discover if you have the critical nutrients inside of yourself to have a healthy heart, a healthy brain, healthy immune system. Tak zistíš aj ty, že či vo svojich bunkách máš dobré prostredie na to, aby si mal silné srdce, dobrý imunitný systém a mocnú myseľ. Then number 3, working from home has never been more popular. A číslo 3, pracovať z domu nebolo nikdy populárnejšie. And I think that, yeah, let me see here. Can you hear me again? Yes, I hear you.
I had a phone call that changed, maybe even a better sound. I forgot to connect my earbud. Now it's the sound worse than it was. It's worse than it was for everyone. Yes. Okay, then I'll go back and turn it off. Okay. So you thought sound is better now? Now it's definitely better. Okay. Fantastic. Maybe it's out of battery. Working from home is getting more and more popular. Takže pracovať z domu je stále populárnejšie. And for a large part of the population, it's going to be the only option. A pre veľkú časť populácie to bude jediná možnosť. Because the COVID-19 virus is not going to die away. Pretože ten vírus COVID-19, on len tak neumrie. We're going to find medications that are better than we have today. Budeme musieť nájsť nejaké lieky, ktoré sú lepšie ako tie dnešné. There is going to be vaccines developed and hopefully they will work. Budú vyvíjať vakcíny, ktoré dúfajme budú aj fungovať. But for the next 18 months, most of the people that have what we call comorbidities, meaning that they're older and they have 1 or 2 or 3 diseases. Ale v nasledujúcich 18 mesiacoch všetci ľudia, ktorí majú už nejaké ťažkosti, to znamená, buď sú už nejakí starší, alebo majú už nejaké 1, 2, 3 rôzne choroby, they have to continue to work from home. Oni budú musieť pokračovať pracovať z They domu. have to continue the social distancing. Oni budú musieť pokračovať v tom sociálnom oddelení. And in Norway, we're 5 million people. A v Norsku je 5 miliónov ľudí And we have 1.5 million people with comorbidities. a máme 1,5 milióna ľudí, ktorí práve majú tieto obmedzenia. So it's about 30% of the population that has to continue to work from home even when we reopen. To znamená, je to zhruba 30% populácie, ktoré budú musieť pokračovať pracovať z domu napriek tomu, že sa krajina otvorí. And then we have all the people that want to just spend more time at home and have a different lifestyle than what they used to have because they get the taste of there is some benefits to be able to not go and commute every day. A potom bude určitá skupina ľudí, ktorí povedia, že ale ja sa už nechcem vrátiť k tomu, ako som predtým fungoval, pretože zistia tie výhody toho, že nemusia niekde dochádzať a začnú si proste ten život viac vychutnávať. And number 4, online business have grown it's grown about 1,000% in the number of people that meets on Zoom meetings and equivalent on a daily basis. A číslo 4, že online biznis alebo online stretnutia tie narastli zhruba o 1000%, čo sa týka počtu ľudí, ktorí sa zúčastňujú online Zoom stretnutia a iných. And this is a huge acceleration for your business. A toto je obrovské zrýchlenie tvojho biznisu. Because you can meet more people. Pretože sa môžeš stretávať s When you väčším get a new person into the business, you can open the local business and the national business, boom, in one day. Ty proste zapojíš človeka do svojho biznisu a môžeš otvoriť svoj lokálny biznis, dokonca národný biznis, takto, boom, jeden deň. Before we had to grow to an executive, then we could open a couple of cities, then grow to a diamond, and we could work nationally because there was an expense connected to building the business other places than in the local city. Predtým sme museli sa stať exekutívom, aby sme mohli začať budovať biznis na iných lokalitách alebo diamantom, na to, aby sme otvorili nové mestá a proste, lebo to chcelo náklady na to, aby človek toto robil. But no, you can have a meeting with your neighbor at 11. You can have a meeting with a guy in the capital city at 12. You can have a meeting in another country at 1, and you can have a meeting in Asia later on, or actually you want to do those early in the morning, and then later on in the evening, you can do a meeting with the US. Proste môžeš mať o 11:00 stretnutie so svojím susedom, o 12:00 s niekým z tvojho hlavného mesta, o 13:00 s niekým z inej krajiny a o 14:00 možno s niekým z Ázie, respektíve keď sa ten čas posúva, tak potom už sa môžeš zase rozprávať s niekým v Spojených štátoch. It's pretty exciting. To je nadchýnajúce. You can move so much faster.
môžeš sa oveľa rýchlejšie hýbať. Sign-up rate on customers goes up. Zapisovanie nových zákazníkov rastie, Sign-up rate as partners goes up. zapájanie partnerov rastie And the reach of your business is 1,000 times bigger. a ten dosah tvojho biznisu je 1000-násobne väčší. Because number 5, Zinzino, when we go back to the perfect offline system that we had, Pretože číslo 5 a Zinzino, keď my sa vrátime k tomu perfektnému offline systému, ktorý sme mali, we will still keep all of the new developments of the online system. tak my stále udržíme aj tie nové vývojové veci toho online systému. So if you go to your calendar at zinzino.com, Takže keď pôjdeš do svojho kalendára na zinzino.com, you can find out exactly when they have a Zoom meeting in Germany. ty vieš presne zistiť, kedy majú Zoom stretnutie v Nemecku. When is the product presentation? Kedy je produktová prezentácia. When is the product presentation in the neighboring country? Kedy je produktová prezentácia v susednej krajine. And you can plug people into the system A môžeš ľudí zapojiť do toho systému and get them started. a odštartovať ich. And this goes on after we're back to our normal life. A toto pôjde ďalej napriek tomu, že sa vrátime aj do svojho normálneho života. And Zinzino will expand in the next decade to 180 countries. A Zinzino očakáva v ďalšej dekáde byť v 180 krajinách. Then number 6, what we were joking about in the beginning here, me and Jan, A potom číslo 6, o čom sme trošku žartovali s Jankom, the cost of operating the business is so much lower. náklady na prevádzkovanie biznisu sú o toľko nižšie. Before, it cost us money and gasoline, driving the car, going to the restaurant, going to the cafe, event tickets, business opportunity meetings, all of that was costing money. Predtým proste pohodné hmoty, ísť do reštaurácie, dávať si kávu v kaviarni, kupovať si vstupenky na podujatia, to všetko stálo dosť peňazí. No, it's just the cost of a Zoom account, $15 a month. Hej, teraz sú to iba náklady Zoom účtu, proste That's absolutely beautiful. 15 eur mesačne, to je úplne nádherné. So it's time for us to make a definite decision. Takže pre nás je tu čas urobiť konečné rozhodnutie. Because when you make a definite decision, nearly anything becomes mission possible. Pretože keď ty urobíš konečné rozhodnutie, tak čokoľvek sa stane mission possible. And it's kind of fun to be home with your kids. You're supposed to love them all the time, but the arguments are there a little bit more often than when they go to kindergarten. A je to úžasné byť celý deň so svojimi deťmi. V skutočnosti by ste ich mali mať oveľa viacej radi, ale s tými hádkami, ktoré sú častejšie teraz, ako keď idú do škôlky, je to ťažšie. And sometimes I wonder, where does these kids have all of this willpower from? A niekedy sa sám čudujem, že odkiaľ majú tie deti tú obrovskú silu vôle. It's always the mom, you know, it's always the other family side. Viete, vždycky je to tá mama a je to vždycky ten problém tej druhej časti rodiny. I probably am a bit responsible myself. Ale pravdepodobne som aj ja trošku za to zodpovedný. So the other day, my little son wanted to go swimming in our indoor pool. Niektorý deň nedávno môj malý syn chcel ísť plávať niekde do plavárne. And I didn't want to. A ja som nechcel. So I gave him 3 options. Tak som mu dal, teda do bazéna, dal som mu 3 možnosti. We can go outside and sit in the sun, get a tan, and I'll tell you fairy tales. Môžeme ísť von, sadnúť si na slnko, opalovať sa a ja ti budem rozprávať rozprávku. Or we could go outside and jump on the trampoline. Alebo môžeme ísť von a skákať na trampolíne. Or we could go outside and I'll chase you around like a lion and we'll have a lot of fun. Alebo môžeme ísť von a ja ťa budem naháňať ako lev a budeme mať veľa zábavy.
So Gabriel is 5 years old. Viete, Gabriel má 5 rokov. Then he looks at me Pozerá na mňa. and he has this posture, you know. A má He's decided. ten postoj, je rozhodnutý. Okay, Dad, that's your 3 options. Hovorí, OK, ocino, to sú tvoje 3 možnosti. Here is my 1 option. Tu je moja jediná možnosť. We can go swimming. Ideme plávať. Guess who went swimming? Čo myslíte, kto išiel plávať? I went swimming. A ja som išiel plávať. Because he had made a definite decision of what he wanted. Pretože on urobil konečné rozhodnutie toho, čo chce. And you got to make a definite decision of what you want with Zinzino. A ty musíš urobiť konečné rozhodnutie, čo chceš so Zinzino. And set some deadlines. A dať si nejaké jasné ciele, časové ciele. Because when we make the definite decision, we get on the fast track of learning. Pretože keď urobíme to konečné rozhodnutie, tak sa dostaneme na rýchlu stopu učenia sa. We manage to lift ourselves to the peak performance. My sa dostaneme na najvyššiu, úplne na vrchol svojej výkonnosti. And we're willing to take a bigger risk, meaning that we're willing to push ourselves to do more things that we didn't think that we would do. A my sme ochotní ísť do väčšieho rizika v zmysle dotlačiť sa alebo byť ochotnejší urobiť oveľa viac, ako sme boli predtým ochotní urobiť. And when our mind is locked and decided, a keď naša myseľ je uzatvorená, rozhodnutá, we influence other people more than they influence us. My začneme ovplyvňovať iných ľudí viac, ako oni ovplyvňujú nás. So when we believe in this and we've decided that everyone is going to get on one product no matter what, most people will sway to your decision. To znamená, keď my tomuto veríme a máme tamto rozhodnutie, že každý si aspoň pôjde na jeden produkt, tak tí ľudia podľahnú tvojmu rozhodnutiu. So your decision goes in writing down when are you going to be 18. To znamená, tvoje rozhodnutie je napísať si, kedy budeš, teraz neviem, či 18, 18, okay? You will not finish your 60-day start period without getting all of the fast start bonuses, including the fast start gold and the fast start executive. To znamená, sa musíš rozhodnúť, že neukončíš svoju 60-dňovú periódu bez toho, aby si nezískal všetky tie možné bonusy. Fast start. You're going to decide that you're going to do the April campaign, so you've got 200% ECB for the month of May. I didn't get that. 200% what? ECB, enrollment credit bonus. OK. Čiže musíš sa rozhodnúť, že v apríli nevynecháš žiadnu tých kampaní, aby si dostal tých 200% toho ECP. And then you're going to decide that I'm going to be an executive. I'm going to be a diamond. I'm going to be a platinum. Sorry, that was platinum, then diamond. OK, a ty sa musíš rozhodnúť, že sa staneš exekutívom a že budem platinou a budem diamantom. I am a director. I deserve to be crowned. I'm going to go royal crown. Ja som ten direktor a ja si zaslúžim byť crownom a budem tým royal crownom. I can see the audience clapping and being excited when I'm getting up there and I'm the newest black crown in the company. A ja vidím, ako tie celé masy proste sú úplne nadšené z toho, ako ja idem hore na pódium a som nový Black Crown. I deserve to be ambassador, royal ambassador, black ambassador. A potom budem ambasadora, royal ambassador, black ambassador. And I'm going to be a president because the world needs Zinzino presidents. Pretože, a ja budem prezidentom, pretože svet potrebuje Zinzino prezidentov. If you decide, it's gonna happen. Keď sa rozhodneš, tak sa to udeje. Because what we decide on is what we will actually put our mind to into the creation mode, and that's how things happens. Pretože to, prečo sa rozhodneme, to dostaneme do tvorenia v našej mysli a to je to potom, čo sa udeje.
Back in 2005, we decided that we're going to have 1 million customers. V roku 2005 sme sa rozhodli, že budeme mať 1 000 000 zákazníkov. Then we got hit by a crisis, we innovated and we grew. Potom sme boli zasiahnutí krízou, sme inovovali a narastli. Then I got hit by a personal crisis, we innovated and we grew. Potom som bol zasiahnutý osobnou krízou, sme inovovali a narastli. Then we got hit by an IT crisis, we innovated and we grew. Potom nás zasiahla IT kríza, sme inovovali a rástli. Then you have your COVID-19 crisis and we innovate and we grow. A teraz tu máš svoju COVID-19 krízu, sme zinovovali a rastieme. Then there will be new crisis, and every time there is a crisis, we will innovate, we will grow, we will come better, and we will grow faster. A v budúcnosti budú ďalšie krízy a s každou krízou my vždycky budeme inovovať a budeme raz ešte rýchlejšie. Look at this perfect timing that you have. Pozri sa na toto perfektné načasovanie, ktoré tu máš. Here is your corona here when you can't go and see your hairdresser. Hej, tuto máš svoje korunné vlasy, keď pôjdeš k svojmu kaderníkovi. But it's an absolutely beautiful timing in 2020. Ale naozaj je to úžasné načasovanie v roku 2020. We have created 264,800 customers. My sme vytvorili 264 800 zákazníkov. We spent 15 years doing that. A trvalo nám to 15 rokov. In the next 15 years, V nasledujúcich 15 rokoch we're going to create 21,700,000 customers. vytvoríme 21 miliónov 700 tisíc zákazníkov. So what we're going to create in the future is about 50 times or something like that bigger than what we've created in the past. It's like enormous. To znamená, to, čo vytvoríme v budúcnosti, bude, ja neviem, 50-násobne viac ako to, čo sme vytvorili doteraz. To je enormné. Absolutely amazing. Úžasné, absolútne úžasné. But when you decide on your timing, Ale keď ty sa rozhodneš pre svoje časovanie, you can see the world in two different modes. môžeš sa pozrieť na svet dvomi spôsobmi. You either focus on the past, Buď sa zameriaš na minulosť you say, I don't know if I can do it because I've never done anything like that in the past. a povieš si, no neviem, či to dokážem, lebo nikdy som to v minulosti neurobil. Or you focus on the future and say, well, the company is going to 20 million customers. I believe that I can do this in the future. I'm going to be strong. I'm going to believe in myself and I'm going to do it. Alebo sa môžeš pozrieť do budúcnosti a povedať si, OK, firma ide k 20 miliónom zákazníkov a ja môžem byť toho súčasťou a ja môžem byť dostatočne silný a dokázať. And you decide that I'm gifted, I'm talented, I'm successful, and yes, I'm going to make it happen. Yes, I'm going to be crowned. Yes, I'm going to be ambassador. Yes, I'm going to be president. A ty sa rozhodneš v sebe, že áno, ja som dosť silný, ja som talentovaný, ja sa to viem naučiť a áno, ja budem kráľom a budem ambasadorom a budem prezidentom. And then some people say, what do you mean, Orjan? I don't get your concept. A niektorí ľudia si povedia, že čo ty myslíš, Orjan, mne to nejako nedochádza. Well, let's get back to my 5-year-old. OK, poďme sa vrátiť k svojmu 5-ročnému. Make it simple. Urobme to jednoduchým. He is 5 years. He just got a new bicycle, but he still needs his supporting wheels. Má 5 rokov, má svoj nový bicykel a potrebuje ešte tie pomocné kolieska. If I'm going to judge his biking skills based on the past, ak ja budem posudzovať jeho schopnosť bicyklovať na základe minulosti, he's got no future because he used supporting wheels at 4, he used supporting wheels at 3. to znamená, on nemá žiadnu budúcnosť, pretože on jazdil s pomocnými kolieskami ako 4-ročný a jazdil s pomocnými kolieskami ako 3-ročný. And at 2, he used a 3-wheeler. Ako 2-ročný, alebo v 3 rokoch jazdil na trojkolke. And at 1, he wasn't even using that. A keď mal 1, tak ešte ani na tom nejazdil. And at 6 months, he was crawling. A ako 6-mesačný ešte liezol.
There is no future here. He'll always have those supporting wheels. To znamená, on nemá žiadnu budúcnosť a potrebuje mať tie pomocné kolieská navždy. But I don't do that. Ale ja to nerobím. I look to his dream. Ja sa pozerám cez jeho sen. And I say to him, what kind of biker do you want to be in the future? A sa ho pýtam, aký bicyklista chceš byť v And budúcnosti? if his dream is that he will be one of the best ones in the world, I'm going to believe that he can do that when he puts in the effort necessary to do it. A keď mi on povie, že chce byť medzi najlepšími na svete, tak ja v to budem veriť, ak uvidím, že on do toho vkladá to potrebné úsilie, aby to dokázal. And I decide that he is going to be a world-class, incredible leader that will do amazing things. A ja som sa rozhodol, že on bude svetová trieda, neuveriteľný líder a bude robiť úžasné veci. So when you do your decisions about your future, don't look at your past. Takže keď ty chceš urobiť svoje rozhodnutie voči svojej budúcnosti, nepozeraj sa na svoju minulosť. Rather, build a powerful mindset. Vytvor si silné nastavenie mysle. And tell yourself, I'm gifted, I'm talented. Povedz sám sebe, som talentovaný, som obdarovaný. I'm a fast learner. I love these Zoom meetings. I love this online stuff. This is going to be my thing. Ja sa veľmi rýchlo učím, ja milujem tieto Zoom meetingy, ja mám rád tieto online veci, ja urobím skvelé veci. I attract leaders like a magnet. Ja priťahujem lídrov ako magnet. I have the skills necessary for success. A ja mám zručnosti potrebné pre úspech. I become better every day. Stávam sa lepším každý deň. It doesn't matter if I mess up because then I learn and I become even better. Vôbec nezáleží na tom, že niečo pokazím, lebo sa z toho naučím a stanem sa lepším. I start strong and I finish even stronger. Ja začínam silno a skončím ešte silnejšie. I'm positive, I'm courageous. Ja som pozitívny, som odvážny. I'm contagious. People want to do what I'm doing. Som nákazlivý a ľudia chcú robiť to, čo robím ja. I encourage people. Ja povzbudzujem ľudí. I'm confident. Som sebaistý. And I'm a winner. A som víťaz. And I'm gonna make it. A urobím to.